Strike ya, Pak. Maluan di ini, Pak, strike, Pak. Hah? Oh, itu ikannya, guys. Ikan apa itu? Masuk, Pak. Ikan panjang ini, guys. Strike kedua. Strike number 2. Get fish. Get fish small. Guys, fish. Awas dia ikannya. Mata hangman bin nih. Bakyang anak kenal. Oh, ini apa ini, guys? Oh, Jak cocok ini, Jak. Ben, Jak, mantap nih, Jak. Mancing Oh. mana ya? Mantap. Habis. 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 Get fish Trompet. number 2.